tocuaki dekat setajana para undangan. Sekak dimah ajunan ampun nerima undangan dari Sohibul Hajah sekeluarga sekaligus bekal-bekelepon kangkui engkel-engkel rabunah dekat tempat Kak Dinto karena mengingat bekto ampun cokop juga sesat sirabu acara sekecek pada emo lain. Meskipun acara Kak Dinto emo lain da ajunan sekitar alangkin Kak Dinto tempat esokna cabalih karena rabuna ajunan minangkah tadi kebungaan akan di Sohibul Bait sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustad, wa nahussu bidzikrih ilal mukarram ustaduna Lora Hafid Ubaidillah wal mukarram ustaduna Lora Rahmatullah wal mukarram ustaduna Lora Khairul wal mukarram ustaduna Ustad Jumarsin alladzina a'damtuhum wa akramtuhum wa akhramtuhum. Juga tak lupa dekat setajana para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para guru ngaji, para sepo, para anom, hadirin para undangan rahimakumullah. Sekak dimatan kaula tak bisa nyebut asmah setong persetongah, namun tak ngurangin rasa hormatan kaula da ajunan setajah. Juga tak lepas dak Sohibul Bait sekeluarga sesangatan kaula amul jaakin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ngireng badanah acara elaku saat semangkin Kak Dintoh awalin kalaban asyukar da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimah Allah ampun apareng nikmat taufik hidayah beserta inayahnya dak kaula ajunan sehingga bisa alengki nang Kak Dintoh tempat dalam keadaan sehat terselamat dalam memenuhi undangan Sohibul Bait sekeluarga. Salawat ma'assalam mari kita haturkan kepada junjungan kita
pemimpin kita di dunia dan kelak di akhirat, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua bisa berkumpul dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan rahimakumullah, dan kaula selaku pembawa acara sekaligus mewakili sahibul bait sekeluarga, pertama ngaturake sangat matur sekelangkong atas ketenah rabunah ajunan setajah nenggak dinto tempat. Sekak dimah sahibul bait tak bisa malas pan-ponapan, semoga Allah malas kalaban kencaran sesai dek kaula ajunan. Kaduka lenah maksud bentut cuanepon sahibul bait ngatoren kaula ajunan angin ngambre doa kangkui putranah sampun lastari akad nikah. Semoga kalaban doa kaula ajunan mempelai berdua dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, menabi ngakungin keturunan paringin keturunan sesoleh tor sesolehah. Amin ya rabbal alamin. Seterakhir, dan kaulah selaku pembawa acara sekaligus mewakili sahibul bait, manakala dalam badanah acara elaku saat semangkin gak dintoh, baik dalam segi tempat hidangan atau bebaktoh, korang nyempurnakin dak bangkalin ajunan setajah, dan kaulah selaku bakal nyuun pangaporah setak mangkibatas. Demi menyingkat waktu, izinkanlah dan kaulah membacakan susunan acara seperti elaksanakin saat semangkin. Acara sepertama engkika dintoh pembukaan bil Fatihah sekak dimah pimpin sarang Ustaz Jumarsin. Acara sekapeng dua engkika dintoh penyampaian mau'idatul hasanah fi hikmatin nikah sekak dimah kak dintoh badih edabakin sarang Lora rahmatullah. Acara sekapeng telo engkika dintoh pemausan sholawatun nabi sekak dimah badih pimpin sarang Jamiah Hadrah Alamin. Acara seterakhir penutup atau berdoa sekak dimah hal kak dintoh badih pimpin sarang Lora Hafid Ubaidillah. Sampailah pada acara yang pertama engkika dintoh pembukaan bil Fatihah sekak di mahal kak dintoh pada pimpin sarang Ustaz Jumarsin. Dak padanah waktu sarang tempat abdi nangatorakin. لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضا الله تعالى عز وجل بشفاعة سيدنا رسول الله الفضيل حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرتي ملك جبريل ملك ميكائيل ملك إسرافيل ملك إسرائيل ملك المنكر ملك النكير ملك الرقيب ملك عتيد ملك مالك ملك رضوان. الفضيلة حضرة نبي الله آدم وأمه حواء عليهم السلام. حضرة نبي إبراهيم حضرة نبي الله إسماعيل عليهم السلام. حضرة سيدنا صحابة أبو بكر وعمر عثمان علي رضي الله عنهم. حضرة شيخ سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. حضرة جميع العلماء الدنيا والآخرة. حضرة جميع سنن ولي الله سنن ولي الله بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفضيلة حضرتي وحسن إلى أبينا وأمنا ولدنا ولإخواننا ولأهلنا ولقربتنا ولأستاذنا ولجدنا ولجدتنا ولمن أحبنا. الفضيلة حضرتي وحسن جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آل صحيب البيت جميع أهل القبور قدس الله روحهم ونور الله ضريحهم وغفر الله تعالى ذنوبهم وشيع قبرهم واكمل مكانهم وارفع درجاتهم. أنعم الله تعالى عليهم في دار البرزة ليوم القيامة مع شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah hadirati khususan dek kumatan sedua asmaipun kumatan laki Rozikin sarangan kumatan bini kadinto Fiti Purfuri handayani semutar muka oleh ridha Allah muka-muka oleh barakana doa naten kula sareng panjenengan sedaya. Muka-muka dari barangna cucu waris pasti tunya akhirat. Muka-muka tetia anak muka-muka tetia kumatan sesakinah mawaddah warahmah bisa atoro kepada Allah acawin pona pasalarang Allah bisa atoro perintah orang sepuasa dua sareng kuru-kuruna ban muka-muka dari barangna pamura setaja rizkina ban muka-muka manabi barengin foto muka-muka dari barang foto soleh atau bersolehah karaban syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي ولإمام الشافعي ولإمام الحنفي ولإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل فانقلان رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في دين في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يا هادرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وولدكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. إن الله تعالى
يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا ويهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين بالدنيا والآخرة إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويهتم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekadinto pembukaan bil Fatihah. Semoga tetia siraman rohani, siraman rahmat dek ahli kufur mempelai berdua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara sekapeng dua ingki kak dinto penyampaian mau'izatul hasanah fi hikmatin nikah sekak di mahal kak dinto peti edabuakin sarang lora rahmatullah dek padanah waktu sarang tempat abdi nengaturakin. Canggolan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sallani ibadihi an-nikah wa nahahum 'anis sifah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المخترمين setejanah para alim ulama, para kiai, setejanah para guru-guru ngaji, para ustad lingkungan Kak Dinto, wa nafsu bidzikri deka ajunan simulja Kiai Jumarsin, ajunan simulja tretan kakak Lora Hafid Ubaidillah, juga tretan ale Lora Khairul Anwar Maulana, ajunan simulja Kiai Pak Evi, ajunan simulja Haji Mahmud, ajunan simulja Kiai Haji Ahmad Junaidi, juga ajunan simulja Ustadz Hasan Basri, para rabu, para sepo, para onjangan, saya ampun bersedia hadir pagi hari Kak Dinto. Senau seten kula tak sempat nyebut setong persetongah, namun tak mengurangi rasa hormat, rasa takzim, rasa cinta dan kaulah daga para ajunan saja.
langkong-langkong dak ka sahibul hajah, sahibul abroh tretan Bapak Fauzi sekeluarga sepetan kaula sangat amul jaaki. Juga tak lupa dak setajana para ustad, para Jamiatul Hadrah Al-Amin, setajana tanpa terkecuali sepetan kaula sangat amul jaaki. Alhamdulillah, puji syukur dak ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah ya relaku semakin kak dinto kaula ajunan bisa aki pangki bermawajah dalam acara tasyakuran selamatan walimatul urus ananda rosikin sareng keluargana Feti Furi Handayani seampun lastari di akdun nikah pangarep da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala muka-muka akdun nikana etetia ki akdun nikah sebarokah muku Allah Subhanahu wa taala kesehatan ben kesempatan seampun tepah dekatan kaula sareng para ajunan setajana kak ditu wajib yakoh setong pertolongan sepaling raja dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam ngireng aturaki deka junjungan Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seampun nutuaki kaula ajunan minadh-dhulumati ilan nur wa minadh-dhalalah ilal huda. Para rabu para sepo sebetan kaula sangat amul jaaki. Sepertama tenggulah mengucapkan pangaporah setak maki batas khusus ada kestajah para oncengan tenggulah tujuh iatas ajunan tujuh ibaba pangaporah setak maki batas keng mun urusan berkat pada bayi pak tujuh iatas ban baba berkat pada mungkin mun tak pada kun beda nerajaan sekuni kan segak itu tapi sobung perpilahan dari tuan rumah sobung abida akih dari tuan rumah keng minang kakak dintoh karena kebedaan akati kak dintoh sing keten gulai petunjuk kak dintoh teti pangapora setak mangki batas ben sedukaleh ten gula epakon pak madepak ngak masengak deka anak rosikin karena kak dintoh lamba santrena orang sepo kak dintoh jepok deka almarhum Kai Selamat Bunder tetitan gula kak ditoh mantona Kai Selamat Bunder pas waktuan bada kakak Lora Hafid Ubaidillah pas bungsoh bada ale Lora Khairul Anwar Maulana teti rosikin kak ditoh insyaallah tahun 2017 ki bade Roma panjang ki bade jompok kak ditoh teti kesemangken ampun sangang tahun pangarep muka-muka ilmu siki ngabdi muntuk badai compok teri beberapa sareng Allah Subhanahu wa taala keng mun tak tepak tak gelemba gak ditopak tetikan alumni ini gak macam-macam bada sekeluar dari pondok sebulan 2 bulan kerong ke guru nyambung bada senomor 2 alumni ini ketahunan pak mun imtihan guru na gelemba ini kak ban sepaling-palang ketika bada santri alumni dari ambu muntuk pas tak ngak sekali ke guru tak keluar setrum di peteng tapi menabi Pak Fauzi nyampung keng kadang dan gula atanya ketina pakacong sehat segak itu eston kerong dan gula teti momen are mangkin kesempatan dan gula kaangkui abri murok wasiat ilmu deka ananda rosikin manabitan tretan pon bisa tay santai kok rokokan keluh dan gulah nyuon waktu kurang lebih na 10 menit ampun kaangkui dan gula abri jimat dek ka ananda rosikin kak dinto karena cek pon ring berusoka monda cek sepatu cek besepit nukel ten apakor alele tampar monda pidato sero cek bid abid neserbuk gedung saat ada TMBG metakir lapar kan bahaya nih geridu nih mungkin ambil kan sini kan sekejap dan gula tantretan keng sesekater barokah deraja manfaatah tetimun ngesein terlalu lanceng tapi pas tak nangkep tak masuk percuma
Panda kor masuk kau besar nyaman dong. Panda kor masuk nyaman jangan kemantan mbak. Para rabu para sepo orang nasi tak bangki batas tebak ada jajang tebak kok. Ananda kacong rosikin semakin kak dinto adalah hari yang bersejarah bagi ajunan ni. Semakin kak dinto adalah hari yang istimewa bagi sampean. Sekak dima yari semakin ajunan kak dinto itu wa aki sampean epoci aki sarang sedaja para kiai sarang para tantretan onjangan. Sekak dima yari semakin juga Ahmad Rosikin kak dinto mengikrarkan akdun nikah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Kalimat akdun nikah seampun diucapkan serang ajunan kak dinto adalah perjanjian sesoceh, perjanjian yang langsung disaksikan sareng Gusti Allah. Karena sebelum akdun nikah Ahmad Rosikin kak dinto mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah, baru akdun nikah terjalin. Jadi perjanjian akdun nikah ini kata pada ben perjanjian selain ki. Mun perjanjian mun tu beri kempang kare matri tanda tangan. Mun tu bang mekar kare foto KTP kakak rantau keng mun akdun nikah atene berusain mau syahadat lokale paski iparengin khutbah nikah. Dalam kalimat khutbah nikah si awal usikum ibadallah, awasiat dalam akdun nikah ibadallah dak remah komantan nikah ka aku teti orang sing ngabula takwallah ibadah dak Gusti Allah. Teti gula atanya ani kakak kacong nikah kan endik niat bentujuan. Napa tujuan anikah kan kutu oning milana kak dinto ibelain dan gula dari compok dari bunder berpenang etanya aki benteretan tentang ke kak dimajunan dan gula silaturrahimah antara onjangan ngunina peras ke bersoka depa ongku karena tujuan jelas orang anikah. Ahmad Rosikin juga kutu paham napa niat bentujuan orang anikah. Bada telok perkara sebekal ibadah pak dan gula. Sepertama niat sareng tujuan orang anikah. Niaten ibadah daga Gusti Allah. Ibadah napa ibadah? Ibadah napa ibadah? Oh ibadah santa pak. Ibadah daga Gusti Allah. Kacong Ahmad Rosikin mun pon sekapina ibu kel dalam ate niaten ibadah dak Gusti Allah tentona Rosikin dalam adidi abimbing nyetir dak fiti furi handayani selaku rajina ajunan tentona kak ditu kalaban saper kalaban pelak kalaban tumak nina. Dadi orang laki bini Rosikin sareng si bini sebalik ke si bini ke selake tak patut orang laki bini ni kakit ngungkit kesalahan ni yang lalu biarlah berlalu sepenting untuk menatap masa depan ni karena orang sebung saya sempurna Rosikin kak dinto manusia si bini feti furi handayani juga manusia laki atau bini sebung saya sempurna tapi kunci laki bini kaangkui saling menjaga menutupi ketika pasangan selaki atau bini bedah kekurangan mun selaki penuh dengan kekurangan orang bini senutupen sebalik kemun orang bini penuh kekurangan orang laki kudu nutupen gi niaten dalam ateh sepertama niat ibadah daga Gusti Allah. Saya beri sehat sambian beserah sorehin Rosikin. Saya beri sehat beserah Gusti Allah. Saya beri jodoh beserah Gusti Allah.
semaringin kasampurnaan kesehatan rezeki ben sakabina basera sendi alam ben bumi basera Gusti Allah sadar ben kiconghi ilmun pamanfaat mun rosikin sadar bahwa alam ben bumi kaagungna Gusti Allah sabri raji cudu rezeki Gusti Allah mun pas ajunan ngeta ibadah daga Gusti Allah buru kakak amma sambian papang rasa teti manusia aba eba sehat ban Allah nantuk niteh kapumin Gusti Allah sabri sehat Gusti Allah mun pas nget kesendi alam ban bumi pakuwa apa teti kutu ibadah so rosikin sareng rajin ajak ibadah ban orang ibadah ni kecong ni kejaminan dari Gusti Allah karena orang bernikah berkeluarga dia tak kempang tak seperti membalikkan telapak tangan sengkok riah berkeluarga dari 2000 petok ke semangken berarti ampun kurang lebih 15 tahun bermacam-macam situasi nuansa keadaan seampun dilalui teti orang laki memang kutu ngabi sekejana terutama bab urusan ibadah rajin ajak ibadah karena ni kemenangan pondok ada nanti minmak nanti pondok sareng dan gula ada nan rosikin pengajian ini ke saya teti pengarap gula dak remah teti orang laki sebisa adidik dak karajina nengi compok ya ajarin perjumaan nika rutin istiqomah kurang oning ketika pun beda compok kengain karena raji nika wajib ya ajarin ibadah keng mun rosikin teti orang seibadah insyaallah dalam odik mengarungi rumah tangga penuh kalaban keberkatan dan kesempurnaan. Teti jaminan orang seibadah takwa dekat Allah. Allah ada bu dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang seibadah takwa Allah. Ketika Ahmad Rosikin ajalan pas menemui kebuntuan kesulitan dalam berumah tangga, insya Allah kebuntuan dan kesulitan Allah bakal muka dek ke jalan kebejraan tapi cak dalengan lagi pikir gitu cak dalengan lagi cakang tapi kau tu cakang kan sini kan karena sampean pun nangkung anan orang ini ke pertama lagi pecakang ibadah dek Gusti Allah petiti ilmu jongi senomor 2 tujuan anikah rosikin karena niat ngiring lampan kanjeng Nabi ada bu an-nikahu sunnati faman rawiba an sunnati falaysa minni nikah adalah sunnahku kelakuan sengkok dapun kanjeng Nabi paseratang umat seta atorok tang kelakuan anjaman nih Pak tak ya kuah umat kanjeng Nabi tapi paling penting karosikin seperti paserah kanjeng Nabi dalam memperlakukan istri-istrinya ki kanjeng Nabi ni sabar rosikin kudu sabar kerajina kanjeng Nabi ni pelak kanjeng Nabi nikah abri contoh menjadi imam dari rajina teti rosikin mentromit dia kerajina mentromit dia bebelaan abri contoh gelu ki solat dek pon maghrib tapi mian ki nyunguk bal-balan mata mian nyuruh sebini ki orang laki ala ko gelu buruh bisa nyuruh ka orang bini lisanul mahal afsahu min lisanil maqal dapun Imam Syafi'i teti pendana tengka ni kata pendana lisan ki lebih banget pendana tengka artena tengka kulih dari rosikin lebih midik ketempeng bebelaan ke sibini memala meloloh tapi tak sinkron tak cocok ben kelakuan di kematai tapi tak banyak benta tapi contoh tetengka cocok pas nyuruh sekalian pasti atoro sibini kutu jujur tu dering laki orang laki gak ada tu jujur ketika kun endi penghasilan kung tangkung roba penghasilan sekian 100.000 jujur negara yang laki mohon endi penghasilan 500 sejuta posang sing ira pepesen lagi
Biasan kan sesungguhan jeleng nyerap lepet dengan nikah Pak. Tapi ngocak solihin sih ya. Tak sungguhan jeleng lah pada bayi ngoni kuntel lem sarong iko. Jadi dengan nikah Pak. Tapi orang laki kutu abri contoh kejujuran ke orang bini. Gula matoro pengaporan ya. HP kak itu bahaya Pak. Sepona korban dari HP ini. Kan nikah kan mesin. Nikah raja faidana HP ini. Keng juga raja mudorata HP. Teti gula matoro karosikin benika tantretan karosikin gula matoro. Mun pon berkeluarga korangin cepatin aku HP. Pondut sisi faidana bayi HP karena takut HP ini banyak mengundang fitnah. Banyak jom. Banyak yang sudah menjadi korban dari HP ini kan. Cak TikTokan bola TikTokan. Bagus mentak TikTokan. TikTok ni bahaya Pak. Bahaya. Ampun bahaya karena banyak mengandung maksiat. Oleh TikTok tapi urusan ibadah, urusan solawat, urusan pesan atau wasiat singibah nambai abak takut dah ke Gusti Allah. Keng mun kun TikTok itu kurang tepak guru risiko. Ki mun pon rosikin tak pernah TikTokan midik ngebela ke si bini kan sini kan. Ki mun TikTokan tak bisa sini ki. Karena dalam berumah tangga harus saling menjaga perasaan ki. Mun malain si bini tentu kalaban alos mun ben aben mun terban sibuk cak belain. Ada tempat dan posisi yang tepat kanggo ada di orang bini. Mun beda anak pakai rosikin endi anak, mun sangsit dalam pendapat lagi bini, cek sampai atokar, cek sampai akikir ya dan anak gi, karena nanti akibatnya anak akan menjadi korban. Nah pesida buah kiring tua bekal cekak deka anak gi, karena caki ini kan di anak Pak, pasti di anak. Milana niat senomor 2 anikah nikah ngiring lampana Kanjeng Nabi seterakhir Pak tujuan anikah senomor telok rosikin kak dinto tero mabunga orang tua. Karena pun Pak Pausi berusaha sekuat tenaga kaangkui mabunga rosikin ki ngitangi pon kecompok ngatoren dek stage para kiai selain. Ki ngitangi pon long mapolong nyiur, ki ngitangi pon mapolong gedeng, kaangkui ngabunga aki deka Ahmad Solihin, deka Ahmad Rosikin. Tapi wajib orang tua cong aslina, kun menikahkan anak cukup bede kiai sing akad, bede sakseh, bede matua laki bini cukup angkep ring 10. Tapi embian nikah teger lebih ngak nikah demi serah, demi ajunan Rosikin. Mun pon reng tuah berusaha pelak deka anak, pon reng tuah mapunga deka anak, Rosikin kutu bisa mapunga deka orang deka orang sepo. Mun Rosikin penter ngeromat aten orang sepo, ambian dalam mengarungi rumah tangga pasti bepunga ben Allah kan sini kah. Mun pon reng tuah lastari menikahkan anak pon tak oleh tuntutan apa ke orang tu. Ka orang tua teka ambian setong bektoh terselpet urusan ekonomi etanya akiban Pak Pausi dar macong alaku baan dar mana belancen baan ambian kutu tenggas punten Pak bed walaupun ambian ni kata di belanja tapi karena ka orang tua ambian ni berbohong demi mapunga aden orang tua ni kata apa antan Pak bed gula sega belanja ngosod dada Pak Pausi alhamdulillah. Berarti tang anak cukup tak kurang dari mapunga sambian ke orang tua pasti aden sampean bekal bunga sareng Gusti Allah karena ridona orang tua dapun Kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain dan bian kiai pidatuan di pondok kan pidatuan dengan pondok Pak tetapi para imtihan pidatu hadis ngak ni kejen ridona Allah tergantung ridona orang tua bantu karena Gusti Allah tergantung tu karena orang sepo milana mun sampian nika mapunga ko orang tua ajunan bekal odi dalam penuh kalaban kebungaan
mun sambian sering nenget ke orang tua, ngiyalen ke orang tua. Kadang kan anak ni pun melemes apa rena pak, apa rosikin dia malah datang tuh, gula seminggu pun pak tak alako, pak ngocak pak pausi, yo kau tak tahu pak nalako, atau tak alako, kan kau lestari kewajib nak kebaan, ki gula mun tak beri pak nginjam pak, ngocak pak pausi, anak mun nginjam kering tua pas tak nyerah ruwe, kan banyak anak tak nginjam kering nginjam ke orang tua pas tak nyerah pak. Jak nginjaman mun perlu abri tapi orang tua nak tak tero besena sambian orang tua tak tero tunya anak ni kecompo sekenengin orang tua ni kepake ikan di sambian tapi compon ambian sukses abangun perumahan lantai 2 tingkat belum tentu orang sepo ni kekelem noro ambian anak paring tua mak isabak kekenangan compok sebagus tak anda karena compok ni kecong banyak kenangan dalam ngelahiraki sambian compok tanian ni ke tempat akindung sambian ki keni sehingga orang tua tak butuh compok yang bertingkat mewah tapi orang sepo ki tetap nilai compok kelahirna anak karena ikan tu banyak kenangan dan banyak sejarah kutu mikir tadi anak coba pak ni kak gula tanya ki rosikin ki ni kak gula tanya rosikin ni kan mulai kini kan tak langsung raja. Napa anak ajaib imbian keluar langsung sini ka jurunggut na ten mak pada proses ni ka pak. Senapa bulan sampai ikin duk ban orang tua? Senapa bulan? Sangang bulan ni kata oning nyan pak tanya ki pikiran ni ke kamar melolo pon kan sini ka. Sangang bulan ki imbian ki com ikin duk ban orang tua. Lahir sambian antara odik ban punten sakit saya tak kepra orang tua ngelahiraki sampean sadar sampean paham ki sampun kak itu sampean ompe tulang ban orang tua engak saya tulang ban orang sepo sanapa kale lebih dan pak taoning engak king taoning bitongna sanapa ratus kali sampean ikintung ban orang tua engak saya ikintung benyaan tak engak pak ni ke anak engak ni kecek tulang ban orang tua engak cek ikindungin ban orang tua cek ikindung ban orang tua tapi tak engak jumlan aja senapa ni kena pengorbanan orang tua olatina junan muna sepora marin ke orang tua sebelum salaman ke kiai ban ke selain asapora gelu ke orang tua teguk tanang orang tua alos na bagasar kasar nak ki demi serah demi ambian maletak ko tak korang padahal ni pak mun ngi pondok ni ka pidato ni kenyaman sering ning juara dimin keng terpebero gaban Allah gula engak lagun kacong ni ka sesuai lagun oma kasa pak bila kau sayang pada kasihmu lebih sayanglah pada ibumu sering lagu nikah kinang podok ni bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibumu ibu sekutu lebih etak di minggan lagu nembian kini podok sesuai kalaban dabun Allah dalam Al-Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana pakon ibadah dekat Gusti Allah tapi ayat terusna wa bil walidaini ihsana pakon agabai bagus ke orang tua kada nak ambian asolat ibadah pasno berdua orang sepo dan segi buruh korpon anak rukun laki bini korpon anak tak atau karan korpon anak toro ocak bunga orang tua tahu sabri obang orang tua ki tapi anak masa tak ngerti apa kadang-kadang kan reng laki banyak takok kering bini pak ki padahal suar kena kaula ajunan orang laki badan ngereng sepo bini kengun orang bini suara keneken kak mayaumul kiamah di kebadan ng orang laki
Milana orang bini wajib sami'na wa ata'na ke orang laki. Tapi orang laki walaupun andi kompoi mun ke orang sepo, lebih-lebih ke orang sepo bini, sampai orang sepo ni ke porop orang bini ni ke agama yang mengajarkan segak dinto. Karena swarga dari orang laki, swarga solihin bener ngereng sepo. Keng mun swarga nafeti furi handayani bener neng erosikin. Teti malai jelas ni ke agama ba. Teti gula motorok ke kacong, dak budina pon aga bayi bunga ke orang tua, papelak ke orang tua, jaga bayan sial ke orang tua. Mun berakhlak bersikap tiap are, jaga tengkana lagi, ambian pun berkeluarga, jaga tengkana, jaga lisana. Karena mun sambian atengka sekelero yang akan menjadi korban benikun sambian tibi, rajin bekal todus, orang tua na bekal todus, matu na bekal todus, pangastete ambian mun pon berkeluarga cak na bernaneng luar bartelon pon gi pita pon mun ki bujangan tak masalah pak. Keng mun ampon berkeluarga pekera kutu lebih tua pebunga orang tua, pepecreh orang tua, peseneng orang tua, pebunga pepecreh peseneng rajina insyaallah odiin sambian rosikin bekal odi kalaban penuh keberkatan, kalaban odi penuh dengan kesempurnaan. Muka-muka para rabu para tantretan kalaban puji tuah kaula ajunan, kalaban pemausan selawat nabi, muka-muka ananda rosikin sareng keluarga nafeti furi handayani seampon lastari di akdun nikah, muka-muka akdun nikana etete ki akdun nikah sebarokah muka Allah subhanahu wa ta'ala. Ban muka-muka anak komantan seanyar kak dinto iriskiin sarang Allah, iriskiin keluarga sesakinah mawaddata warahmah. Ban muka-muka kenging cutu baris fitini wad dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Para rabu para sepo sibatan kaula sangat amul jaaki sekak dinto sebisai berdapat dan gula korang ben lebinah tak langkong nyon seporah ben pangaporana manabi beda pendera semata-mata kak dinto hidayah petunjuk dari Gusti Allah, manabi beda selorona pamator kacang golangan pamator tak langkong nyun seporah ben pangaporana. Alhamdulillah tantretan bersokah yon canggol petok ki burukol petok lebat 5 menit ampun amulanin. Alhamdulillah mun cepat korep cepat emulanin cepat lastare. Karena tantretan tonton punya kefarduan bersegi tak oleh ngare bersendi kesibukan kan sini kan. Termasuk sinaku emik ni kayak compok ngecor gitu pak. Compok ni ka abangun tahfidzul Quran ka agui santri seporon ngapalaki Al-Quran. Mangken ni ka juga ngecor pak. Karena mun tak iberengin takok mi korang pakoh, korang semin, takok korang rokok, tak sae kato kang kan sini kan. Ban pole takok mi ju toju mulolo pan paya ni ngabak kan sini kan. Ajunan kepuruh dan gula juga kepuruh keng bak to sesingkat kak dinto muka-muka raja barokah bermanfaatah pengpocanik pengporiah kat kadako nongko etas merongki sekeja aki pon abamit semulia sepenting amplop ben berkat sedia aki. Wa akhiran summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadro ya toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng sami-sami